लायंस क्लब रानीगंज के 65वां मुफ्त आंख ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन समारोह लायंस क्लब के सभागार में आयोजित की गई। दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन कार्य किया गया। इस अवसर पर संपादक समीर झुंझुनवाला द्वारा रचित कालो हीरा नामक स्मारिका का विमोचन हुआ। इस दौरान यहाँ उपस्थित थे चीफ गेस्ट डॉक्टर एस.के. वासु, इमिग्रेटर तमाल दास गुप्ता, गेस्ट ऑफ ऑनर नवारण गुहा ठाकुर, स्पेशल गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ डोनर मंजू संथलिया, एस.के. मनीउद्दीन, चेयरमैन सुनील गेनेडीवाला, राजेश जिंदल, कैबिनेट सचिव मंजीत सिंह, पूर्व जिलापाल डॉक्टर पी.आर. घोष, अरुण तोदी, प्रदीप चैटर्जी उपस्थित थे। अतिथियों का अभिवादन संयोजक सुनील गेनेडीवाला ने किया। प्रतिवेदन सचिन वर्षा लोयलका ने किया व अध्यक्षता दिलीप सिंह ने किया। We are being a part to inspire others. Can you imagine? একটা সময় এই হাসপাতালের ধারে কাছে কেউ ছিল না। আজ যখন ডিজি ভিজিটে যাই, যখন আমি পানাগড় ক্লাবের হসপিটাল দেখি, যখন দুর্গাপুর ক্লাবের হসপিটাল দেখি, যখন কাটোয়া কাগের হসপিটাল দেখি, you can imagine যে তারা সমান তালে আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে। We are the inspiration of them. और शुभकामना आपका साथ पूरे बहुत ही अच्छे से बीते, यही भगवान से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लायंस क्लब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने इस महायज्ञ में एक कि लायन होने के नाते गर्व महसूस करने वाली प्रोग्राम इस तरह की ही होते हैं। उपस्थित रয়েছে এখানে আমার লায়ন পরিবারের বন্ধু, ভাই, দাদা মঞ্জু সান্তলিয়া, প্রত্যেককে আমার আগামী বছর নবরণ ঠাকুরদা এবং তারপরে পরে আছেন আমাদের মঈনুদ্দিন এবং রয়েছেন আমাদের মঞ্জু ভাবি, যিনি আজকে তার জেনারেল সেক্রেটারি দেখিয়ে ক্যাম্পের চিফ ডোনার হয়েছেন। রয়েছেন প্রেসিডেন্ট सुनील गेनेडीवाला और उन्होंने 5 गवर्नर्स, ताकि सेवा चलती रहे। कमल केडिया जी, इनकी उम्र धृष्टता। আমরা লায়ন্স ক্লাব আসানসোল পুষ্পাঞ্জলি সমস্ত guest line Dr. S.K. Vasu, our district governor, vice district governor, second vice district governor, thanks. দিয়ে ক্যাম্প রানিগঞ্জ লায়ন্স ক্লাবে করেছে, তখন তো জায়গাটা পুরো ফাঁকা ছিল। তখন ওই বোরা চেটে বিচালি ভরে পেশেন্টরা থাকতো, আর দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে লোকেরা আসতো আর এখানে অপারেশন করাতো। তারা অপারেশন করাবার পরে কি খুশি হতো, কেন ওরা কোনোদিন চিন্তা করতে পারেনি যে আমরা চোখে দেখতে পারবো। আর ডাক্তার খান্না বলে একটা ছিলেন, উনি অনেক বছর দিয়ে বোম্বেতে এই ক্লাবে এই সময় অপারেশন করতে আসতেন, ভলেন্টারি সার্ভিস দিতেন। আজ লায়ন্স ক্লাবে যত পুরনো লোক আছে ডাক্তার খান্নাকে ভালোভাবে চেনে, আমরা ওনাকে খুব শ্রদ্ধা করি। এখন উনি খুব বৃদ্ধ হয়ে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।